वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जी तो दोस्त, आज हम FL मोबाइल स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, पिछले कई वीडियो में मैंने इस ऐप को यूज़ किया हुआ है। तो इसकी बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है और बहुत ही उम्दा ऐप है। इसमें मुकम्मल गाना आप लोग बना सकते हो। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इसमें आपने ये हारमोनियम कैसे ऐड किया हुआ है। तो आज की वीडियो इसके बारे में स्पेशल। तो हारमोनियम सेट करने के लिए सबसे पहले आपको वो हारमोनियम वाला फाइल डाउनलोड करना होगा, जो मैंने पिछले वो RG पियानो के लिए दिया था। वो कौन सा फाइल था? वो ये वाला फाइल था। ये वाला HR2E5 वाला, ये वो हारमोनियम वाला फाइल है। इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने फ़ोन मेमोरी में जो FLM यूज़र फाइल के नाम से ये फ़ोल्डर बना हुआ है, इसको ओपन फिर करना है। इसमें माई इंस्ट्रूमेंट, ये जो माई इंस्ट्रूमेंट वाला फ़ोल्डर है, इसमें आप लोगों ने ये हारमोनियम वाला फाइल कॉपी करना है, ठीक है। तो पहले आप इसको डाउनलोड करें, फिर इस फोल्डर में रखें। उसके बाद आप लोग FL स्टूडियो ऐप जो है ना, उसको ओपन करें। तो मैंने जो सेटिंग किया था वो इस तरह था। तो वहाँ पे फाइल रखने के बाद अब उस फाइल को यहाँ पे कैसे लाएंगे, उसके लिए सबसे पहले इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद ये सेकेंड जो ऑप्शन है डायरेक्ट वेव का, इस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद माई फाइल में जाना है, फिर माई इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने वो फाइल रखा हुआ था, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो फाइल ये रहा, ये हारमोनियम वाला फाइल, इस पे क्लिक करना है। जी, तो जैसा आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फाइल आ गया है। तब ये इसकी नॉर्मल सेटिंग है। और जो पहले मैंने ऐड किया था, मैंने पहले इसकी जो सेटिंग की थी वो इस तरह थी। तो इस सेटिंग के साथ ये साउंड बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस सेटिंग को मैंने किस तरह किया हुआ है, इस पे क्लिक किया, फिर इस वाले निशान पे क्लिक किया। तो इस पे मैंने 3 इफेक्ट लगाए हुए हैं। पहला जो है FX रिवर्ब है, इसके बाद FX स्टीरियोराइज़र है, फिर इसके बाद FX ग्राफिक EQ है। तो ये 3 इफेक्ट मैंने इस पे लगाए हुए हैं। तो अभी जो मैंने फाइल ऐड किया, हम उस पर भी ये 3 इफेक्ट लगाएंगे। इस पे क्लिक किया, सबसे पहले था FX रिवर्ब था, तो रिवर्ब ये रहा, इस पे क्लिक करेंगे। ये इस पे लग गया है। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर ये स्टीरियोराइज़र था, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये भी इसमें ऐड हो गया। इसके बाद ग्राफिक EQ का जो इफेक्ट था वो हमने इस पे अप्लाई किया था। अब इस पे क्लिक करेंगे। तो ये अभी आ गया है यहाँ पे। तो सेटिंग तकरीबन उसी तरह का है ये भी। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करेंगे। तो ये जी हमने ऐड किया है यहाँ पे। आप अगर चाहे तो यहाँ पे और इफेक्ट भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैंने तो यही 3 अप्लाई किए थे इस पे।
آپ یہ جو بقایا ایفیکٹس ہے آپ اس کو بھی لگا کے ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ساؤنڈ اچھا لگے تو پھر آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے جو ہے نا میں نے صرف یہ 3 ایفیکٹ اپلائی کیے تھے اس پہ. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس پہ جو ایفیکٹ لگانا چاہتے ہو وہ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ہارمونیم ایڈ کیا ہے. اسی طرح آپ جو بھی ایفیکٹ یا آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو، جو بھی انسٹرومنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو، آپ نے اس انسٹرومنٹ کا سیمپل ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں نیٹ میں سرچ کر کے. جیسے کہ یہاں پہ اگر میرا باب ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو پھر سے میں اس پہ کلک کیا، ڈائریکٹ ویب پہ کلک کیا، مائی فائل پہ کلک کیا. یہاں پہ میرا رباب بھی پڑا ہوا ہے. اس کو بھی اسی طرح ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں آپ نے وہ ایفیکٹ لگانے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا سیٹ ہو جائے گا. تو اس میں اور کوئی مشکل بات ہے نہیں. یہاں پہ میں نے یہ والا بیٹ یہ بھی ایڈ کیا ہوا ہے. اس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ بیٹ ہو یا کوئی اور بیٹ ہو، آپ نے FLM کے فولڈر میں آپ لوگوں نے رکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے آڈیو کلپ پہ کلک کرنا ہے. پھر مائی فائل پہ کلک کر کے جس فولڈر میں آپ نے رکھا ہوگا اسی پہ جانا ہے. یہاں پہ میں نے ادھر رکھا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیے یہاں پہ یہ ایڈ ہو گیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اوپر میں نے وہ دوسرا ایڈ کیا ہوا تھا. اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کریں تو یہ پشتو بیٹ ہے. ابھی میں نے اس کو پلے کیا، پھر وہ ہارمونیم جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ پلے کروں گا. تو اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہو. یہاں پہ بیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو. یہاں پہ آپ انسٹرومنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو. جو انسٹرومنٹ آپ کو پسند ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہو. تو بہت سے دوستوں نے مجھے ہارمونیم کے بارے میں پوچھا تھا، تو میں نے جو ہارمونیم ایڈ کیا تھا وہ اسی طرح ایڈ کیا تھا. آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو میں دیکھا. تو اب بھی اسی طرح وہ فائل اگر آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو بس وہی صحیح ہے، وہ اس میں ایڈ کرے. اگر آپ لوگوں نے پہلے وہ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے بھی میں اس فائل کا لنک دے دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.